bangada ba kwa to je ma ha te bi so men ke koronga yu ma yu poi yamba ne to observe kamba wakat kanga ndatan ni bum ni ya wala bangada budu hinna ke kamba zutu to bratan dikele bamba an shi kamba zutu wudu ti ke tole da biya melam to zam so pus gala buli bu dina a han pam den gade a watan da yi ke ta lo gamba bum kale fete ngon pour jouer te ton dik ma han ti yahudo tare shi yahudum nan kodo rego su bangara ton kodo la dina be bahe amoro men la handi kam to kar sam to karam kam bazak mo bam la mo do ba be ta ba yepudum ba gomi gwame ay ti biyo koronga ya soma la wude wana balante de gunda wana ko koronga ya soma fendi ha yi bangara to tipe dina pa gomi gwame handam la be ti ay ti kam bi adam ka toye a to no bininga ya binin koronga ya soma o to pam pura soma de la pa ngara dina soma de la ob gana yella bala bo yinga ya wene ti ya'lamuna zahiran min al hayat ob jiben de duni wayela tibika to wayi miniri to wayi député to watum de bureau pour to wa manda woto agent calculé woto ntese yo yim ti payen di bi yo ran kwaye atenki pebre mewa fo bata harela aten sera wenna me ya tapa yibati wa tapa bali ko ambanela fo me ngato sera wenna ti bi ga pa nga kana fo bata hare fala denchiti ni dina yambanela runa nan chitame tuwa madrasa wenge yana ya madrasa karondota ya video madrasa karondota ya video tibala madrasa korong patar avenir ayo la nda wiri foti fo mbe wona tara avenir ya yelfo fora na ya avenir be nanda ayati bona fu minta avenir ya bo yambanela duri wayela jibin na yesoma la wenna ma yela wenna mi lamti ay ne ba yam ya ne wenna ma yela woni mi ngomo ya sidme wa ta hinde ba buyi min je wa ya wato balande wa manela rin kitame ti yam ha ne tan dika kam nan ke dina korom zingi ti ya madra ti ya dini zingi ne o ka ba men nan tufo ma zakara men tufo ma pa men yel foti basara de hamba wen ha so bramba ya wu kama pa anti ni bele ya ai na wa zafo ya wa han karam do dina kwa ya wa bam panan to lo zinte ngon por zugu men web na zai ya wa bam ba han karam sa nan didu le men ke we to kwa to ko yaale ti na karam na saran dale zin wa zafo tambane ren kiti duniramba yam hanan jese o ya commerçant o ya lugtu soba a fami ti bangra tara yoro ko sidne la ya bogo ya duni warende pa ko sidne la hara rende ren kiti dari ki biga ni école biga ko ha pa soma école la ba yida ti beto ya al madrasa wamba han ka soma la fari kun ko to wende ha e wona fo biga na yibumla a chena saranda ti kazema he to boyo anje mati in kanyora be ri kun ko wen nam zem sa kanyora ri kun ko ye ko to sa wen nam mengo fo yala wen nam mengo yo mi jo fo menga fo yala yambanela donc ye fa ya tarsa kon ha jibin toro ti kanafre ma bi yo ko ha pasema ma ha talebo bo ni na yeto ti samse nugtuma ta che nugtuma zingin ti paseme ka bang ti bi ga yala ma ta yete be ho lo zine man boutique no ya yeme he yala la jibo yambanela bala yeme en ka pam wen nam banga ka pam boyne boya la wa ya ne zibe no yo on je ti yembe bedro zuguma renki ti jehe nabiya ngoma nabiya met wen nam han ko ne dini ka jehe ti wen nam ko ye dini pa zeme he en di ko ne ko ne duni en sawra menga fo yala wen nam wo la zizir la man wana la o zizir wen nam man wana han pawe bala duni wala pom pawe kwa pe ti ne ka bo duni la ni la bo do duni la han ka mi dina ko na bo la wan toto ya bam na bala han bo hor sima wala bo mu ya la man bam so mo yidu at sam bo neba ti neba dini se ngara ma ci fanda ma yam bang ti ton dina ya si dini la ni la me ha tati ya ala jiwa men guti kin la bo de ala jiwa men ma ti patata ya na man bamba da wa ma ha andam la be ti moyemba o ka mi dina da men ka moro ne da men ka li la mo moyem nen kelle moro ya ne kan karme andam la be ya ti ma men ya more fo ya more fo mi alhamdulillah fo men da be tambanela donc duniwa lisal somo bo duni bay han le nanje histoire pour l'auto zindi ibn sina yeli lam tira na wane pipi opération ramba al khawarizmi nen ni hen celen wane informatique ti celen tarunda ya lihlam khawarizmi la ya ma nanje ibn sina al khawarizmi l'auto berber zindi boyne boy zindi ne han to ulama al falak jewa tafsir razi wa alam falaki to la
ya duni wa ne ba za duni wa menga tin la handam la beta tin moyen batem man yo fo kam mi histoire ka fo ya morla ton ya moyen baton mi histoire ton mi tin nim berbere zindi duni wa yel berbere fo ti bam singa la ti cetem be runna nanta duni wa yikri fo kam mi li long valera ya la bo je ti li la ma fa jili ka yoro mi yo fo mi ngan ka yoro fo wa de taro fo ram bacce nan wo fo nan ka nawa ambane de yin citamem ti yinda yele la arabia sha'ir gommi ta yela ya nabki ala dunya wa ma min ma'shari ti to ni yabda dunya yel wuso yam si yane de ziti an sidam tuduma mi yabda pami la aran nanti o ka waye de ra pa zeme 2020 wa ti corona wa pa wa yir corona me na wa yir corona me na wa mo fora nan nan po amla yo je yo wa ke kapasoti ya corona ti bona ziyere le yo wa nan pa fo be wa ti pe men kan vudo ti ya fo ne tuma ya na so fo be fotuma bo mbingbe ya bu kala na ton me jeud kuma wusawa bu ma anda bebe wa ma ya to lo wonchen na sa kenga o to la ma lo wonchen amaka ne hanan de mak me la so ko ti riba lidi bala nan ke bi make nan ken ti ya to o ban ko riba lidi soma la hazin la de ba ari ka be ke mi wala han de ga yetam ti ya doman ya ba mi am ko donc ya ton me patum ba fi ti be yo wala te yer kuma fo ande minti lara me nga yo wa me nga ha mam lo ga bala mam yella manam kuma yelle na ye salam la kan yi woto la ton ne nga ton bay ton je to kuma ye para to ma gwamme to ba ye tin din kila be subhanallah yibe opin to to dum kure la fo me nga nan ciwa onan ko yibe opin ku to fo me kura nan to se yibe opin balo o to la donc tarare renkiti yele ton yabda dunuwa yel wuso wa ma min ma'sharin jama'atuhum ad-dunya falam yatafarraqu tila ton an tasinje ko ya zama kabeni duni hinti mum to pawela ta bo chime yabe ta za adam de zibi zodo a chime lo gabe azale chete yeme lo gabe azale chete yeme lo fo min nan lo gamwa donc dunuwa katara hinti mum ram to chetem benye la so ko nyi ayna al-akasiratu wal al-jababiratu al-ali fi tan tasinje histoire pour ya ba to me hampa mi dunuwa jilia fo be hembe zaman ninga ne be zini nim beda la bi ne ban pajo yelle to ba handa podo yure ne ba fami ni tasin je hebbe o chimwa to la jama'ul kunuz te wuso tigir sanan bawa fama baqina wa ma baqu sanama ka chete o me fa chete baye o bi ba fa lo gom to ba to wala kudo katira ka bedre zindi azala ame eta me na pa ba siga mo kama me na jamia ta vie ta me ya anshemebo to pamien se ankora nouveau raka ba ti ba me reme nouveau me ba na wayi anshemebo ti ne me lere donc ntarayam apari kri yo ti azule gala ne wena ma yella zulera yo wa me fam pa be mane pa jido we la tusore la to na wa ma fa ha wa ya ye mba yo wa ma ha la yo on deberbe ndik soron tede bala ne han do ga yi duni la har ma la hamba ba da tibo ba ka ningir ba fi be fo ka tum be fo ka man pa ka be aner ci di vota ya amparati ya yo wa me tum ay barati ya ye ne da men ciwa azwa ma ma biya parati ya men ye fo so men je hamia la je yo ya la je ya be ka da ya la je so man pa ne da toto ya la station je handa ma man ga to pa ma ya amun ga ne ki na bo na man nan lek ba bo lam taron te fa menga woto la li lam so man ta ya mpam yibzinga renci da yele man alladhi daqa al-fada'u bi jayshihi anda tinisal han pam yelia dunuwa men faale bagada sekayinga hatta thawa fahwahu lahdun dayi hatta wato on chimbo ban rapor yamna wumam tine da zabar yo yelle ton kura ta parcelle sa kore haya yamano to kaya mamdende ti ya société immobilier wande ramziya ton ko hakane matia cheta balti justice rarfa yamna wumane da zabar yo zinga timam yakam yo zi kane la nedda mum ke yamna wumane menga kabewa bala ne ba ka gwamye to be yo ya lebre zi tilaya kawa menga fo tyan menga meto brere ti bangrere ma menga pata star man randi kun ko la le lo ba ko menga zakwe la yo na bo nanti ganda la ne gwamne gwambi la yele khursun idha nudu ka an lam ya'lamu to hanta ya do wanje ya fa hambole bere fansin na menga shi ka an lam ya kami anna al kalama lahum halalun mutlaqun ya wa zindarare men tom ko sor men ti gwama men ya halali kabe wa ren chiti ni kan fa fo be han ka mi tenga o mi tenga wa hayi kin jeso tenga wa ya ne be zindi to hande ta zal damba
an tase ne ba e kalle ko wa kawoto ti bamdam ki ti ne men kalle terabiyele kere men ne men ka wo mu yuro yam fo mi ke ne rato men ke mi ba moi ti bamdam ma pa yile son ko fo be bang ti fo nan di da so ba la zal yemen kana yi ba fi ko fo donc ma bi tase ko ta wẽnnaam tɩ wẽnnaam maan d fãa gil segl sõngo wẽnnaam wingd lislaoongã wẽnna kɩtd yɩ lislaam tɩrse wẽnna kãndg tɩ d dɩk lislaoongã sore tɩ ãdem-bii buudã fãa fo me zĩn tar gin la tar wagdem la zuub la escrocori bũmb na n loola basɛ bõg la fo na n zãn looge n yaoog n tɩ sãad be kae rẽn kɩ tɩ nabiyaamã alaihisalatu wasalam wilgame tɩ ned ka rẽn na n ki rẽnnaam t'a maan nimsa yaa tʋʋm sõng soaba a na n maana nimsame sãn da bãngẽ m na n tʋm n tɩ looge hande ya tum beer soame again ya badam ti kelak de ki de be ha wa yita zakon ba rik ne den de be ya no o ko kibare ke biam ko kibata gomna ne zakaramba o wi ton fa wa pa to la fo be bon bang ya bo le ki de yet wa ki de ba rik kan lo de gomna ne zakaramba ayeta do blam ya ti ya yamam zakaramba ya yamam pa ba ya yamam kamba bu wi dunu wara wa bel yamba ti riki wi ma fa ko duniwa tawatum yam wa han tum mame la ton ka wumi wala de biam to sa ton wa o to la la ton karatun banga ya bari ka bala yit bala ti parba ya ya bar ferati zak sob kiime ba me ya bara ka weni ni ya bari ay nanzam sida lo pour la ya bar o ba pamti ne don so sida présenter ta ici ni bati han sam nandi ko la ya bara sa mo ya ye la lade ya fo la barat la donc ti tame kama me ya bara ya na yi ki zawa o ba pam ne nanzam ba fo kuma ka ba bari kon ti lo la ba we kumbe yeti ya han to dum yeti mo mana wana ya rikan ti lobe la gomna hampa no ma la be to solo bwe solo ya hanna solo ti net banya wa o to ya nan ti tumbu sun lob lab lo wa pa bu pa bon song ya wa hande ya bon song bada la zakko ham pa bon song ya la ba nan di kan ti lobu yini ne ba yin karatan cengo te bo han kiya yam han ta ki di zakke te ki wo to ne ton ta ne re man kala ne da ya ne han song to nan de ala salon wa ni kilimo to na yilla rapoye ton an ta li ko to nanje kuma ji bo wa ne da ki wo pa ko de ton an ta wo to na to je sika ne da matela o zugun gana karo zugu ten lamde zugu je bo so do ligin da matla nangande na nci pa yirwan ba to je sik fo matla o zugu la brik matla wan delle bala wan ba chemo salon bo la bral matla ta gebe a he ci wa ne dik matla wan delle nan dia ma matla je bo so do ligin da matla de to boye to rele ya andamba fo non ta sa fo kambala paraba ba man na yita to brik matla to bra wani matla op kale ne fo we fo kale fo kana we fo ndat la bonke to to la fo kana ye we donc ren ci to wennam yel tondo aton kambala paraba arjersa ya aton beba bema kay to kubiye pa to zabne be la bema ya fo menga wiligo yel ning he sekda tiray to yi bem alkiomi o ban ka banga sekda o bema ne fo singi de duni kananda nem ne zitum nam pa kiye ti kama men bor wennam ta o ba pa be ci to pam za san ko se bala aviye we wa lida ti katat bamye padela we wa lida ti lida patat lida tum ni be patat kambarabi objetam ti ya sang ya ka me mi re ya sanga ya ka ceng ne ba maka ya sanga abiyeram sam de lida ko ton ti ceng ba da mon to pam koma ko ton ti yiman makiramba ko ton ti to gulu butel se zutu ti dije da ma puton yuya bam ne ngona vuim yam palela donc fo han tasen je hinwa han je to den ne riki le son ko fo la mo ti fo ne ngora wa le son ko ne batabi wona ma di dudum wona wi ne silongo wona wamba ne kalmata shahada ko ta ya fa ne wakata han takbil fa ti mameranda pa mpare ala mon to ti mame je la mpanyame ti tamti peti wakata lo bil fu ko ta ya fa ne kota wennam ti wennam buim fa buim songo wennam wa ba ne kalmata shahada kota wennam ti wennam gana da zamana bane kota wennam ti wennam pa li long zekre tenkanga la jeng ham patenkanga wennam zekli long la fa ki fundo wennam zekli lamba la fa ki fundamba rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma anta bi hawaijina alim wa ala qada'iha qadir فمن علينا بقضائها يا قدير فإن تيسير كل عسير عليك يسير يا سامع كل نجوى يا أمان الخائفين يا رجاء السائلين اللهم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم.